मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दरअसल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। इस डेटाबेस मॉडल में हम अपना डाटा जो स्टोर करते हैं वो डाटा को स्टोर करते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है ये दरअसल क्या है, ये दरअसल एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इससे पहले हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा था। रिलेशनल मॉडल का ये एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन है, यानी रिलेशनल मॉडल की जगह हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है इसे हाइब्रिड एप्लीकेशन भी कहा जाता है। हाइब्रिड से मुराद ये है कि इसके अंदर दो असूलों को मद्देनजर रखकर ये डेटाबेस बनाया जाता है। इसके अंदर जो हम कंबाइन करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के जो प्रिंसिपल हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, उन्हें हम कंबाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के साथ, और तब जाके हमें हासिल होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब हम चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये डेटाबेस जो है वो किस तरह से इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले बात की कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये डेटाबेस काम करता है। वो प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इनका इस्तेमाल करते हुए हम इस डेटाबेस को बनाते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस के वो कौन से फीचर्स हैं जो कि इस डेटाबेस में मौजूद होते हैं, वो इस रिलेशनल डेटाबेस में पाए जाने वाली इंटीग्रिटी, कंकरेंसी और क्वेरी प्रोसेसिंग है। यहाँ पे ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आगे चल के तफसील के साथ मौजूद हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ये आगे चल के आप सीनियर क्लास में जाके इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रिटी के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि डेटाबेस इंटीग्रिटी से यहाँ क्या मुराद है, यानी कि हमारा डाटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है और उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है। डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। कंकरेंसी से यहाँ मुराद ये है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, पैरेलल, ये कंकरेंसी कहलाता है। और क्वेरी प्रोसेसिंग कहते हैं कि हम कोई क्वेश्चन डेटाबेस से पूछते हैं और डेटाबेस अपने मौजूद जो उसमें डाटा मौजूद है उस हिसाब से हमें रिप्लाई करता है, हमें जवाब देता है। क्वेरी प्रोसेसिंग है, ये एक फीचर है। ये तमाम फीचर्स हैं रिलेशनल डेटाबेस के। और इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये तमाम मिलकर हमारा एक ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन सी मेन खसूसियात हैं उसकी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जितने भी एंटिटीज होती हैं वो तमाम रिप्रेजेंट होती हैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। एंटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। एंटिटी कहते हैं कोई भी चीज हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करती है, जो कि उस डेटाबेस का हिस्सा है, वो दरअसल एंटिटी है। जैसे अगर आप कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो दरअसल एक एंटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जितनी भी एंटिटीज हैं उनको एज ए ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसकी खसूसियात क्या है उस ऑब्जेक्ट की, और दूसरी चीज उसकी इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसके मेथड्स, या वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। हर ऑब्जेक्ट में ये तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट को एक खास यूनिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम एक खास नंबर असाइन करते हैं, इससे हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बात हम समझेंगे एक एग्जांपल से, जहां पे आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट एंटिटीज को एज ए ऑब्जेक्ट अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट का नेम, उसका जो है वो यहाँ पे उसका एक यूएसएन नंबर या जो भी इसका आइडेंटिफायर रोल नंबर कह सकते हैं इसको। इसी तरह रेजिडेंशियल एड्रेस उसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, इसके साथ साथ वो क्या क्या बिहेवियर कर सकता है, वो एग्जाम राइट कर सकता है, लिसन कर सकता है, असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, फी पे कर सकता है। ये तमाम उसके फंक्शंस हैं और ये तमाम उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाहिर कर रही है। तो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होगा कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ये स्टोर हो जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा उस स्पेसिफिक एक स्टूडेंट को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट के बाद, क्लास का।
کلاس دراصل کیا ہے؟ کلاس دراصل آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس میں کلیکشن آف سملر آبجیکٹس ہیں، یعنی کہ ہماری جو کلاس ہوگی وہ دراصل ان تمام آبجیکٹس کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرے گی. یعنی ہم کیا کریں گے، ایک اسٹوڈنٹ کی کلاس بنائیں گے اور اسٹوڈنٹ کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر اسٹوڈنٹ کی تمام بیسک پراپرٹیز، یعنی اس کا نیم، اس کا رول نمبر، یہ تمام اس کے اندر موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ جو فنکشن پرفارم کرتا ہے وہ تمام ہوں گے جو کہ سملر ہوں گے ان تمام آبجیکٹس میں، اور یہ دراصل بنائیں گے ہماری ایک کلاس. تو یہ دراصل کہلاتا، اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، کلاسز بناتے ہیں. اور جتنے بھی اب یہاں پہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کالج کے اندر جو کامرس اسٹوڈنٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کا تعلق کامرس سے ہوگا، اب ہم ان کی کلاس بنا لیں گے اور اس کے اندر ہر اسٹوڈنٹ جو ہوگا، ایک سنگل اسٹوڈنٹ جو ہوگا، وہ دراصل ایک آبجیکٹ کو ظاہر کرے گا. تو اس طرح سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈل جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹس کون سے ہیں. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ، جیسے کبھی میں نے ڈسکس کیا، آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ریئل ورلڈ اینٹیٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ان آبجیکٹس کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ کیا فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، جیسے ہم نے اسٹوڈنٹ کی یہاں پہ اگزامپل لی. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ایک کلاس ہوتی ہے جو کہ اس آبجیکٹ سے جتنے بھی سملر ایٹریبیوٹس اور جتنے میتھڈز ہوتے ہیں ان کو وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پرنسپل جو فردر پرنسپل ہیں، جیسے کہ انہیریٹنس جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایک نیو کلاس کریٹ کرتے ہیں، اور ایک نیو کلاس جو کریٹ ہوتی ہے یہ دراصل کسی اور کلاس سے ڈرائیوڈ ہوتی ہے، اسے ڈرائیوڈ کلاس بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو اس کی مین کلاس ہے، جو نیو کلاس ہم حاصل کریں گے کسی دوسری کلاس سے، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے میتھڈ، اس کے فنکشن جو ہیں وہ اس ڈرائیوڈ کلاس میں موجود ہوں گے، جو کہ ہماری اوریجنل کلاس کے ایٹریبیوٹس اور فنکشنز ہیں. تو یہ تمام فیچرز موجود ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیس ماڈل میں. اب اگر ہم یہاں پہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل اور ریلیشنل ماڈل، ان دونوں میں اگر ہم سملیرٹیز یا ان میں ڈفرینسز دیکھیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل میں ہم ٹیبلز بناتے ہیں اور ٹیبلز کے ذریعے ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں، ٹیبلز میں ہمارا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہم کلاس بناتے ہیں. ریلیشنل ماڈل میں ہمارا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ دراصل روز کی شکل میں یا ٹپلز کی شکل میں اسٹور ہوتا ہے ٹیبلز میں، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ریکارڈ جو مکمل ایک رو ہے وہ دراصل ایک سنگل آبجیکٹ کو شو کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ریلیشنل ماڈل میں جس طرح ہمارے پاس ٹیبلز کے اندر کالمز ہوتے ہیں، اور آبجیکٹ اورینٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ان کالمز یا ایٹریبیوٹس کی جگہ ویریبل ہوتے ہیں. اب ایٹریبیوٹ سے کیا مراد ہے، جیسے اسٹوڈنٹ ہے اس کا نیم، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے، رول نمبر یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. اسی طرح ان تمام کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ویریبلس کا استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح ہمارے پاس ریلیشنل ماڈل میں اسٹورڈ پروسیجرز ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئریز اپلائی کرتے ہیں، اور جس کی مدد سے ہم اپنے کام کا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں ہم کیا کرتے ہیں، میتھڈز اپلائی کرتے ہیں جس سے ہم اسپیسیفک ڈیٹا جو ہے اسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینسز تھے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل میں اور ریلیشنل ماڈل میں. اب چونکہ